Maayong hapon mga magandang hapon po mga kapatid, maayong hapon mga igsuon. Niningtak na sa kapunon sa adlong igpahulay September, August 23. Ani ata karon din sa kuan. Sitio Pasto sa Barangay Santa Cruz mga igsuon. Sa ania nanghatag sila og mga bugas preparation para alang sa atong mga umalabot nga crusade. Gang, bago ka mo hatag, unsa may imong iingon? Ha? Dili di ato bang? Ay kaulaw. Gang, dali sa dire. Bago nimo na ihatag, unsa man po imong approach? Unsa man imong isulti? Salamat po ko sa pag-attend po nila sa program sa katulungan sa Unya paghatag nimo unsa may imong ginasulti niya? Salamat sa pag-attend po tiya o tiya. Tapos pag ngano na amang kay bugas dong. Ihatag po sa nag-attend. Okay.